Ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko aw ka aw bisimila an ka nin rubrique kɔnɔna la ni rubrique in ti tali kɛ dɔwɛrɛ la ka se k'a lajɛ kuma ni kuma actualité kɔnɔna la kibaruya minnu bɛ yen nɔ ka bɔ ka walawalali kɛ aw ye o la ka sanga ni anw ka dɔnta fitinin ye k'o fara aw ka dɔnta belebeleba kan ne y'aw balimakɛ n'aw denkɛ ne tɔgɔ Lamine Sibi. Alors an bɛna ye k'a fɔ ko san 5 laban ninnu kɔnɔna la fiɲɛ dɔ bɛ ka ci fiɲɛ min ni a bɛ ka kɛ sababu ye lajuyali kɔfɛ farikolo ta sira fɛ hakilina kɔnɔna la Faransi jamana kun kɛlen don ka bolo biri kɛ farafin jamana caman kan ka tɛmɛ ni u ka politique min bɛ wele ko la politique de la France-Afrique ni général de Gaulle n'ale kɛra Faransi jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ale yɛrɛ kun ye a fɔ ko min ye k'a miiri k'a fɔ ko Faransi ye jamana minnu bɛ yen nɔ n'u ye k'u lajɔnya ko k'a fɔ ko olu ka ɲɛnamaya ɲɛnabɔ cogo ko o na to u yɛrɛ bolo ko kuma tɛ ko k'a fɔ k'u ka kɛ u yɛrɛ ta ye ko kɔni ko o kuma ti a la ko hali ni a kɛra k'a fɔ ko fo sini kɛnɛ ma o waati jan kɔnɔna la. Donc an bɛna ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ sigi mun kan a b'a dɔn ko Mali ni Faransi ta an bɛ waati min na ko min bi Mali kɛra jamana fɔlɔ ye Afrique de l'Ouest la mun ye a ɲini Faransi ni ka finitigilakaw fɛ ko n'u ka koso n'u ka kasaw k'u cɛ ka bɔ yen nɔ kɔfɛ Burkina Faso olu fana nana ka n'u senda Mali senda nɔ la ka na a se fo Niger ma nin da fila in na an b'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la ka na se nin dɔgɔkun damina dɔgɔkun fila furancɛ la mun ye Tchad jamana ɲɛma n'o ye Kaka Debi ye ale y'a laɲini k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen nɔ ni a bɛ san 50 bɔɲɔgɔnko bɔ ni o bɛ olu ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ tali kɛ k'a fɔ ko u lakana sira fɛ u ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na se Faransi cɛdenw yɛrɛ u ka se ka na sigi Tchad kɔnɔna la ko bɛnkan sɛbɛn min kɔni bɛ yen nɔ k'olu bɛ dansigi kɛ bɛnkan sɛbɛn na ko ka sababuya kɛ ni i ye lakɔlɔsili kɛ nin waati laban ninnu na ko Faransi finitigilaka minnu bɛ yen nɔ k'u nafa foyi ti Tchad kɔnɔna la donc l'accord qui lie le Tchad et la France sur le plan de la défense est devenu obsolète. Donc on m'a bisigiya k'a fɔ ko a bɛ ka kɛ tiɲɛni yɛrɛ de ye dekun de don gɛlɛya de don bi ŋɔni de don mun bɛ Tchad yɛrɛ jamana sen na o kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye ko in kɔni bannen a dɔ la ko ni Faransi bɛ se ka to ɲɔgɔn bolo sira wɛrɛw fɛ ko nka mun ye lakana ta sira ye Faransi finitigilakaw ka t'olu fɛ yen ko kɔni ko nin ye dan sigilen ye o la an nana ye o dafila kelen fana la tuguni mun ye Sénégal kaw fɛ yen nɔ olu fana ka jamana ɲɛma ni o ye Bassirou Diomaye Faye ale fana ka laseli dɔ senfɛ ɲininkali jaabi senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye Faransi finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ko don n'a nataw la olu fana n'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ka bɔ Sénégal fana dugu kɔnɔna la olu mago tɛna jɔ u la tuguni madama lakana sira fɛ surtout k'a fɔ ko u ka finitigilakaw de ka na sigi Sénégal dugu kɔnɔna la yaasa ka baara dɔw kɛ a hakili b'a la Sénégal ta la da fila in na Bassirou Diomaye Faye n'a ka premier ministre Ousmane Sonko u nana ka na sigi an y'a ye k'a fɔ ko kunnafoni di sira dɔw fɛ Casamance ko kumaw bɛ ka commencer ka wuli dugumala ninnu fɛ parce que a b'a dɔn ni Faransi finitigilakaw bɛ i fɛ yen nɔ a man d'olu ye wagati si basigi ka na e ka jamana kɔnɔna la min y'olu ka laɲini o de ye wagati bɛɛ bawuli dɔ ka na waati bɛɛ jatigɛ wale dɔ ka na waati bɛɛ maafa wale dɔ ka wuli walima waati bɛɛ murutili wale dɔ ka wuli olu bɛ balo jamana kɔnɔ u bɛ jamana minnu kɔnɔna la u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ sigi sen kan parce que Faransi politique étrangère fana ye o dɔ ye c'est-à-dire u ka mɔgɔw bila ka taa k'a fɔ k'u ka politique étrangère bɛ boli yɔrɔ min kan a ka d'olu yɛrɛ de ye wagati bɛɛ bisi basa ka k'o jamana ninnu kɔnɔna la yaasa bisi basa min bɛ yen nɔ a sun bɛ bɔ olu yɛrɛ ka la ka tɛmɛ n'u ka kunnafoni di sira ye walima ka tɛmɛ n'u ka baara wɛrɛw siraw ye yaasa n'o bisi basa wulila olu bɛ tila ka boli ka na jɔ e kɛrɛfɛ u ye tasuma min bɛ yen nɔ ni u y'a minɛ u bɛ tasuma in yɛrɛ bɔ yɔrɔ dɔn koyi u bɛna jɔ e kɛrɛfɛ k'a fɔ k'olu na se ka e dɛmɛ nka dɛmɛni in kɔnɔna la u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ fana tigɛ yaasa u kana taa se tasuma in yɛrɛ minɛna yɔrɔnin min na jaati dɛ u kana se o yɔrɔ ninnu ma donc u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa tasuma in kɔlɔlɔ nana bin yɔrɔ minnu kan u bɛ kɔlɔlɔ dɔw jɔsi ka bɔ c'est-à-dire la politique française dans un pays donné consiste à traiter les symptômes et non s'attaquer à la cause même qui a provoqué les symptômes là amaya donc u tɛ taa ko yɛrɛ sun nɔfɛ nka ko kɔlɔlɔ kɛra mun ye u b'olu jɔsi ka bɔ yen donc ka ko sun ka o jɔlen to yen nɔ wagati o wagati n'i wulila k'i bɛ fɛn dɔ kɛ u b'u dɛn ka o ko in lawuli tuguni i kama donc jamana saba fɔlɔ min bɛ yen nɔ ni olu y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan AES jamana kɔnɔna la k'u bɛ bɔ CEDEAO la janvier kalo la an hakili la o kan ka kɛ olu CEDEAO sariya ye mun fɔ a kan ka kɛ o dafali ye Tchad ni Sénégal fana nana ka nin hakilina in fana ka o sɔrɔ an b'a jigiya k'a fɔ ko faamuyaw bɛ ka na k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kura minnu bɛ ka na
farafina jamana konna la n'olu be no ni uti ma la jonya c'est-à-dire buka ɲɛnamaya ma kɛ la jonya wagati konna la olu ye faamuyali kɛ k'a fɔ k'an bɛ donni min kama i komi bi yɛlɛma kan ka don ko dɔw ta sira fɛ ni mɔgɔ min hakili b'a la k'a fɔ ko ni faransi kelen waati tɛmɛna faransi tun bɛ bolola waati min na o y'a sɔrɔ jamana wɛrɛ finitigilakaw kun nalen don ka na faransi kan n'u dɛmɛ lakana siraw la nka waati min na u yɛrɛ nana faamu k'a fɔ ko a ka kan u ka lakana ka to u yɛrɛ bolo olu y'o olu gɛn bi o ɲɔgɔn kelen de bɛ ka ɲini faransi fana fɛ ko farafin jamana dɔw ko k'a ka ɲi ten sa ko dɔ kɛra ten sa k'an bɛ waati min na komi sisan nɔ ko u ɲɛtiba tɛ o jamana ninnu kan u ka segin ka taa u bɔyɔrɔ la nka mɔgɔw hakili ka jɔ fɛn dɔ kan faransi finitigilakaw mana kɛ jamana fɛn kɔnɔ n ye mun fɔ aw ye c'est-à-dire ils essaient de jouer ou bien ils essaient mais ils jouent aux pompiers pyromanes c'est-à-dire que tasuma fagalaw don u bɛna u yɛrɛ kɛ tasuma fagala ye k'a sɔrɔ tasuma min bɛ yen nɔ n'u nakun ye k'o fagali ye o yɛrɛ de y'o tasuma fana ka o don o fana kɔfɛ faransi finitigilakaw mana kɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ fɛn fila de b'u bolo ils ont deux missions principales laɲini belebeleba fila o de bɛ k'u bolo laɲini fɔlɔ bɛ tali kɛ fɛn min na o ye jamana ɲɛmaa min b'o jamana kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ olu ka politique extérieure n'o o talikun ti dɔwɛrɛ ye ka taa jamanaden wɛrɛw bɛ yen nɔ ka olu joliw min k'u ka nafolow cɛ ka u faga k'u labana ka u la kalanbaliya lana u fɛ yen nɔ yaasa u ka nafolo min bɛ yen k'o cɛ ka na faransi ka denw ka olu balo ni jamana ɲɛmaa min bɛ yen nɔ n'i bɛ ka o baara ka o sinsin u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ yaasa ka se ka e lakana e ka to fanga kɔnɔna la misaliya la i b'a ye faransi ye jamana minnu bɛ yen nɔ ni a ye u lajɔnya o jamana ɲɛmaa caman bɛ yen nɔ ni mun ye san 20 san 30 kɛ i b'a sɔrɔ waati bɛɛ faransi ka nafa ye min ye u bolo bɛ o kɔrɔ ka o ko laɲagan ka o di faransi ma faransi fana bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka o président fana lakana i n'a fɔ ko Blaise Compaoré tun bɛ cogo min na i n'a fɔ Ali Bongo tun bɛ cogoya min na i n'a fɔ président caman wɛrɛw fana président bɛ ka o lakana o ka mɛn sigilen yaasa k'olu ka baara kɛ walima na président min bɛ yen n'o tɛ ka u kan fɔ i n'a fɔ Laurent Gbagbo ta ɲɔgɔn aw ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka bin tigɛ ka bɔ o senkɔrɔ k'o firi kɔsa n'an y'a ye k'a fɔ ko faransi sɛbɛnnikɛla dɔw bɔra n'a o y'a sɔrɔ farafinden caman kun y'a fɔ k'a fɔ ko san 2010 wagati 2010 ko Gbagbo janfara faransi fɛ de yaasa ka Alassane lasigi Alassane ka se ka daw yɛlɛ u ka sira caman fɛ parce que Gbagbo tun bɛ ka hakilina min ta olu tun ye hakilina ye mun b'a jira k'a fɔ ko faransi ka kuntanko minnu bɛ yen n'u bɛ k'a kɛ k'a sera ten ko jɛn tɛna kɛ ni a ye a wagati la ala kun y'a fɔ ko même wariko minnu filɛ nin ye fo k'an ka bɔ wariko ninnu kɔnɔna la finitigilaka min bɛ fo k'an ka bɔ yen nɔ donc o mission principale fila de bɛ les bases étrangères françaises n'u bɛ ka jamana kɔnɔna la première mission ça c'est si le président en exercice fait leur affaire parvient à bien jouer avec la France afin que la France puisse exploiter sa politique étrangère dans ce pays, cette politique étrangère qui a pour seul but de détruire le pays de résidence pour faire vivre leur pays qui est la France. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est de faire en sorte de faire partir un président qui est en place, qui ne répond pas aux exigences de la politique française et d'instaurer un autre président qui deviendra par la suite leur pion. Autrement dit, leur marionnette ou se ka mu manipuler cogoya sugu bɛɛ lajɛlen dɔ la parce que diɲɛ bi ten de fo an k'o de faamuya k'o de bila an ka hakili la ka baara kɛ ni o de fana ye tiɲɛ don yalima na base française ninnu ni faransikan ni politique ninnu dénonceli o fana ye ko bɛɛ bannen ye wa ayi an t'a fɔ n k'o ye ko bɛɛ bannen a bɛ n'a fɔ san 1960 wagatiw la farafinna jamana minnu bɛ yen nɔ ni faransi y'u lajɔnya u kɛ kuma k'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ta u ye indépendance sɔrɔ minnu kan ka se ka tɛmɛ tugu indépendance la o de bɛ wele ko souveraineté o ye ka baara kɛ i ka balo ka se ka bɔ i yɛrɛ fɛ yen nɔ ka baara kɛ nafolo min b'i bolo i ka nafolo ka se ka k'i yɛrɛ sagoya la ka baara kɛ yaasa lakana min bɛ yen nɔ i ka jamana ye dugukolo hakɛ min ye ka se ka o yɔrɔ lakana ka baara kɛ yaasa ka se ka na ni hakilina miiri min bɛ yen n'a bɛ ta i ka jamana kɔnɔdenw fɛ k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ ni jamana wɛrɛ si ka hakilina dili ye ka baara kɛ ni o sira ye. Voici en quelque sorte comment se résumait l'histoire au début des indépendances. O de y'a to mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ye farafinna kɛlɛbaw kɛ yaasa an ka bɔ faransi ka jɔnya la président nalen u ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que indépendance sɔrɔlen a kɛra caman kɔnɔ ko ni indépendance sɔrɔla dɔrɔn wari bɛ suru ka bɔ sanfɛ i b'a sankisɛ a kɛra caman kɔnɔ ko ni indépendance sɔrɔla ka ban dɔrɔn baara tɛ yen tuguni an b'an diya an bɛ dunun ta ka balan ta ka fɔli kɛ i b'a fɔ ko Mobutu Sese Koto wa Bouazizi ale ye mun instauré a ka jamana kan mais indépendance kɔfɛ mun bɛ tugu a la ça c'est la souveraineté donc bi souveraineté fana ye sira jan de ye souveraineté ye sira jan de ye
c'est comme souveraineté be traité comme insécurité be cogo min na. N'a on a sécurité ta, la sécurité c'est un ensemble. Kalan b'a la, kɛnɛya b'a la, wariko b'a la, sɔrɔ b'a la, dumuni b'a la, nin bɛɛ sira fɛ fo k'i ka baara kɛ pour être souverain. Nka o souveraineté kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko misala la Mali jamana kelen dɔrɔn bɛ se ka jɔ n'a yɛrɛ ye, a mɔgɔ ti jamana wɛrɛ la. Nka ni Mali jamana ni jamana wɛrɛ walima jamana minnu bɛ yen nɔ ni u b'a fɛ bi ka na ni u ka souveraineté ka a sinsin n'o ye ka se ka denyɛrɛla ye ka se ka o sinsin. Ɔ wajibi don i ni dɔw bɛ yen nɔ kɔgɔ bɛ e bolo. I bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔnɔ b'o bolo, ale mago bɛ kɔgɔ la, e mago bɛ nɔnɔ la, a bɛ falen kɛ. Walima i bɛ taa sɔrɔ sogo bɛ e bolo nka e mago bɛ mun na o ye malo ye, malo tɛ e bolo. Sogo min b'i bolo i bɛ dɔ d'ale ma, ale fana bɛ dɔ d'i ka malo la. Nka n'a nana kɛ k'a fɔ ko malotigi bɛ yen nɔ, sogo bɛ ne bolo, ne mago bɛ malo la. Nka malotigi bɛ na ne ka sogo bɛɛ cɛ ka t'o di a ka jamana kɔnɔdenw ma, a ka malo minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ mun d'a ka baganw ma k'o de di ne ma, o bɛ komi ka anw filɛ i b'a fɔ ko bagan. Donc o yɔrɔ in o ka gɛlɛn o faamuyali la. An b'a fɔ ko Basiru Diomaye Faye ka taa se a ka premier ministre ma Sonko ka taa fɔ Kaka début fana ye, c'est-à-dire Kaka fils, k'a fɔ ko farafinna fabadenw n'olu bɛ wele ko panafricains mun bɛ yen nɔ ni u yɛrɛ ye Baba Modibo Keïtaw, Baba Sékou Touréw, kana se Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Patrice Emery Lumumba, Nelson Mandela, u ka ca ani musoba minnu bɛ yen nɔ n'u sɔnna k'u jɔ ni kɛlɛ nin kɔrɔla la, ko olu mɔdenw mun bɛ yen nɔ hakilinadon ta sira fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ la. A sira in ma nɔgɔn parce que n'i ye nin hakilina sugu ninnu ta i y'a ta ka ɲɛsin mun ma u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ dɔ tigɛ yaasa ka na ko gɛlɛnw bi i kan, yaasa i bolibagatɔ ɲɛjitɔ ka se ka segin ka taa olu fɛ yen nɔ ka taa ŋunuma ka u deli Élysée la. Tiɲɛ don Élysée cɛ ka ɲi, mɔgɔ minnu sera yen nɔ u b'a ɲɛfɔ cogoya min na. Nka bamananw ka kuma don, je m'aime o ka kɔrɔ ni je t'aime. Yani ka to ka kɛ maa wɛrɛ fɛ i bɛ k'i yɛrɛ de fɛ fɔlɔ, o kɔfɛ i bɛ taa kɛ maa dɔ in fɛ. Aujourd'hui, il y a un nouveau vent de décolonisation sur le plan souverainiste qui souffle dans les anciennes colonies de la France, c'est-à-dire dans les pays indépendants, dans les pays qui ont arraché leur indépendance ou bien qui ont soit négocié leur indépendance avec l'ancienne force coloniale, aujourd'hui qui aspirent à être souverains, aujourd'hui qui aspirent à être traités d'égal à égal, qui aspirent aujourd'hui à être considérés comme des hommes et pas des sous-hommes, qui aspirent et qui demandent, qui exigent à ce que leurs dirigeants soient considérés comme des homologues des dirigeants des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie, de la Turquie et tous les autres pays, sans exception aucune. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Ce vent qui souffle ne s'arrêtera jamais tant qu'il restera ne serait-ce qu'un minimum de souffle de vie dans les poumons des dignes fils de l'Afrique. L'objectif sera atteint. Sera bédjant. Le chemin sera très long. Le chemin sera plein d'obstacles, c'est-à-dire sera obi gɛlɛya kulubaw bi tɛmɛ an bɛ don jibaw kɔnɔ ka tubaw fara ani waraw bi ɲɔgɔn bɛɛ ani samaw bi ɲɔgɔn bɛɛ ani saw bi ɲɔgɔn bɛɛ, mais l'objectif est que an bɛ continuer de ka taa parce que mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni conviction b'a la, dusukuna danganiya b'ale la, laɲini dɔ b'a la, a dalen don a la dusukun na, a dalen don a ni laminen don n'a ye, o tɛ se ka lajɔ parce que n'i y'o tigi bɔ yen nɔ i b'a farisogo de faga. Bi fiɲɛ min bɛ ka ci nin ye bi ni jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ bi n'u bɛ ka hakilina min ta e b'a miiri san 1000 mun ye an kɛlɛ kɛ yaasa an ka bɔ tubabuw ka jɔnya kɔnɔna la olu ye nin de ta, mais tubabuw sera ka se u farisogo la nka tubabuw ma se ka se u hakilina na, tubabuw sera ka se ka u ka jamana kɔnɔdenw bagabaga nka cikan min bɛ yen nɔ ni o fɔra ka bila tubabuw ma se ka se o la. An b'a kuncɛ ni fɛn citation fila ye. Baba Modibo Keïta ne ma fili san 1962 san wagati min na nanzaraw taara ka taa Congo, o y'a sɔrɔ Patrice Lumumba n'a ka président u tɛ ka ɲɔgɔn faamu. U taalen ka taa ɲɔgɔn yew kɛ a y'a fɔ a don a kɛnɛ kan ko ce qui sera fatal à l'Afrique, que ça ce sera le développement des interventions étrangères, des interventions militaires étrangères. Ko fɛn min bɛna kɛ farafinna binyɔrɔba ye, ko ni farafinna donn'o kɔnɔ k'a t'a yɛrɛ bɔ sɔrɔ tuguni, k'a bɛ k'a ma k'a nin tigɛ, k'o de ye ko wagati fɛn fɛn ni kɛnɛma finitigilakaw jamana wɛrɛ finitigilakaw ko n'olu nana feere farafinna kɔnɔna la k'a fɔ k'u bɛna farafinna lakana kɛ, k'u tɛna lakana kɛ, u bɛna ka n'u ka dɛmɛ de kɛ, u bɛna de pour que ka se ka na balawu de bin a jamana ninnu kɔnɔna la. O faamuyara bi
an b'a fɔ Baba Modibo Keita i da Ala ka hinɛ i la ka na se fo Thomas Isidore Noël Sankara ma don min na a bɛ discours kɛ n'a b'a fɔ ko est-ce que vous allez accepter qu'on laisse des corrompus dans nos administrations ko non ko il faut les chasser et nous allons les chasser. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on laisse des militaires pourris dans nos administrations? Non, peuple va répondre que non, il faut les chasser, nous allons les chasser. Nous sommes là pour prendre des risques. Et vous, vous êtes là pour continuer le combat. Mɔgɔ minnu bɛ k'a lamɛn ko aw bɛ yan ni don min na n'u sera anw ni na n'u sera anw farisogo la k'aw kana ɲinɛ k'a fɔ hakilina min bɛ yen n'an bɛɛ bɛ jɛ o la ko aw ka o kɛlɛ ka o continuer jɔn min bɛ yen n'a ti a dɔn k'a fɔ ko matigi bɛ k'ale lajɔnya ko matigi bɛ k'a ka ɲɛnamaya lasegin kɔ ko o jɔn o tɛna se ka bɔ a yɛrɛ la. Comme l'esclave de maison et l'esclave du champ. L'esclave du champ sentait la douleur. L'esclave du champ aspirait à la liberté. L'esclave des champs voulait empêcher que d'autres subissent les mêmes douleurs, les mêmes souffrances qu'ils sont en train de subir. Et l'esclave de la maison pensait que déjà c'est un privilège d'être à côté du maître. Et aujourd'hui, la nouvelle génération en Afrique pense comme l'esclave, a hérité de la pensée de l'esclave des champs. Il faut la liberté pour tous les hommes. Ta liberté, ma liberté n'est pas la liberté tant que les 7 milliards d'âmes ne sont pas libres. Et que ceci soit en Afrique, en Europe, en Asie, partout où que ce soit. Juste la liberté et ça continuera avec nous, notre génération, ou bien avec la génération à venir. J'espère que vous avez compris. Aïe, fameux sur là. Assalamu alaikum.